हेलो हाय सांगମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପାୱାର ବଟନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ଆପଣ ପାୱାର ବଟନକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ এই ସେଟିଂଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଡବଲ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଯଦି ଡବଲ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପୁଣି ଡବଲ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ବଟନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାୱାର ବଟନ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁ ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପାୱାର ବଟନ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏଇଟା କାମ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ହେବନି। ମୋର ଯେହେତୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟିକେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ କାମ କରିବ। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରାୟତଃ 90% ମୋବାଇଲରେ ଏ ସେଟିଂ ଥାଏ। ତ चलते बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट करवा केମିତି करवा आपण पूरा जानि परिबे। प्रथमे आपण आपनकर मोबाइल रे सेटिंग को जिवे। तो सेटिंग फर्स्ट ओपन करिवे। तापर सेटिंग ओपन कला परे आपण मानक ए सर्च बॉक्स रे आपण ए सर्च करिवे होम स्क्रीन। तो देखंतु मो होम स्क्रीन सर्च करछि। तो होम स्क्रीन सर्च कला परे एठी आपण एठी में सर्च कला परे देखंतु एठी आसीबो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो सेठी आपण क्लिक करिवे। से लॉक स्क्रीन रे क्लिक कला परे आपण तळे देखंतु एठी आपणकर ऑप्शन रे आसीबो। देखंतु तळे को स्क्रॉल करिवे कला परे एठी आपणकर गोटे ऑप्शन आसीबो लॉक होम स्क्रीन लेआउट एमती आसीबो। गो तापर ग्लोबल सर्च इन ऐप ड्रॉयर एमती आसीबो। तापर एठी आपणकर तळକୁ आसीबे। देखंतु डबल टैप टू लॉक एठी गोटे ऑप्शन थिबो आपणकर डबल टैप टू लॉक। एठी आपण यदि आपणकर एनेबल नाही तो एठी एनेबल कर देबे। करदेला पर तळକୁ आसीबे आ तळକୁ एठी देखिबे देखाइथिबो डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। एटा को भी आपण जदि एनेबल नाही एनेबल कर देबे। करदेला पर आपण आसी चेक करिवे देखिबे आपणकर मोबाइल रे पूरा स्मार्ट सेटिंग कंप्लीट हे गला। तापर आपण बहुत भल बढ़िया से काम करि आपणकर मोबाइल रे काम करिवो डबल टैप। तो आज पई वीडियोटा एतिक जदि वीडियोटा भल लागि थाए आउथरे कहूछि हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। टाटा जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण।